Libet la kasapta 4 Borgs 1 bara 35 bakat. Naywadawan tingki may wis na manluhpiam Jesus Christ wandawan ka pain kira ni naranahat chance kawan kramaisa yang nani manbilam pain kira la maraul na yas manbilam smalkan ka nani badawan yang nani kupi bila ratakas kan kabya nakitan kara mandira tara ni daw kramba yang nani raay marikay once dawan pain kira isa huli kira tara benantas boldawan ka yang nani manluhpiam Jesus Christ wandawan ni naratingki may wis na nahasmalkan ka awla na dawan kiyas yang nani sol kira takaskan kabiyaman luhpiam Jesus Christ wandawan ninara. Amen. Yawandawan bila pain kira la maraula sa balik alibait na niwoh katayrulban kara sapta 4 bors 1 bawin na 35 bakatay si kayki wan taurawabya. Yawan bara kayki kabya saur ka mana prisan kayaba-yaba dukira aysan ba. God bilawin upla kum ay darawalras saura daw kan sa kaka, dawan la ka na niba krikan sa kaka, within daywan kumbri si sacrifice daw kiyabayakan, ay saur ka bawina prita kaya sa kaka. Wantan ka briya sa upla kum tira kumtan ka paimbrira si saura daw biya sa kaka, bahupli ka basin nitsa ay saur ka bapadin takaya, baradawan bui bahupli ka saur kababan pa din munbiya. Kaysa yaw na ni dawan bila pain kirabay si kay kan kabya bors 1 bawi na 12 bakat bawi na 1 taura kawim pakikabya dawan bila pain kiraba na kulbansa. Dawan ba Moses raisin baranakuin. Israel lupya na nirawis uplakum ay lukan kawina saura daw kaya lukras kan ban saura kum daw kan ba dawan la ka na ni kri kaya piyawin kuna la ka na ni ba ban krikan ba bahasat upli ka la ka ba naku daw kan kabiya. Pris ba baha muna saur ka daw kan kaka bara baha wal tawan upli ka na ni baku pat kira takan sa kaka witin bib kum watawan apu paliba iki saur ka daw kan ba mana sacrifice daw biya. Sacrifice ba dawan kayki barabri wabiya. Dawan walay sayatim kawat labara. Bahara witinay mihta daywan lalbara kahabiya. Bahanin kara dawan kayki bara daywan ba kiruni sabi ikbiya. Nin kara dawan la kakrikan pris ka ba witin mihta bib talya babara wina wirya bri. Dawan walay sayatin kawat laba bilara brihwabi. Barawitin dawan kayki bara talaba ay mihta siripikara buski same time tempel kwal ka paman balamara srikbiya. Kia pain daw kaya altar ka aring ka na ni bara sintala ni wirya yugbiya tintuwatla upla na ni boy kabara. Dawan kayki balamara. Tala kau ay kika laikraswin ba, bahani altar ka ba lamara laikbya, tintuwat lara dimay ka dor ka bilara bara ba. Baha daw biyanin kara, bib ka biara bara batan ka nanibasut sakbya. Kiskam kawal ba, biara bila batan ka nanibasin sut. Bara awya batan ka nanibasin sakbya. Bib ka wain ka kum ikan ba bahani kli walayu plika takaya present ka dawki yabya. Winat batan ka ni sut sakan ba pris babaha dukyan ni sudbri ang biya altar ba purara. Sa kuna bib ka taya ba wina ba sut lalba kuhuman ni ba bara taski ka ba sin sut wibya ka bib ka ais ka ba tintuwat lalatatani rasaki taski apu plis kara yampu si kabay kabara pauta paski bahasut ang biya. Yawanara kay kisa bors 1 wina 12 para pris kum saura daw kan sa kakay dahra walras kira nahki ay saur kamana ba sacrifice daw ki dawan ra yabayakan ba. Pris na ni basika dawan upli ka nani dawan watla bilara wartaki upli ka nani. Naywayuara wibya sa kaka pasin nani, pastor nani. Saura kum daw biya sa kaka,
baha pris ka ba, blesto kan ay saur ka mana ba dawan ra, padin takaya kaka, blesto kan bip kumbriwayakan ay saur ka mana ba iba paya. Bara pris ka ba mita, witin ay mita ba daywan pura bara kahabya bara dayura ba kiro ni ikbya. Narawan mari kisa upla na ni sutba saura kirasa. Pris na ni sin upla swap ni kiratiakan. Napakan na niba saura daw kraswiya piyasa. Pasin na niba saura daw kraswiya piyasa. Pasin kumsin o napakan kumsin ay sabya apya yang ay kasaura daw kras. Bamita yawan napakan na niba, wandawan bilas mas malkrikan na niba, blesto sa wan saur ka ba, painlaki kay kayasa. Napakan manas blain bako sa ay saur ka ba kay kras. Ayupli ka wala saur kalika kay kisa, kunawit tinay saur kalika kay kras. Blesto sa napakan na niba pas, ay saur kawin na klinta kayasa, baranarasin, pris na niba pas ay saur kawin na klinta kayakan ba, dukyara ay sisa. Ay dahra walras saura kumtaukan sa kakawisa. Sometime yawan saura daw kisa samuan dahra walras kira. Daw kaya piyakan mistik kumtakraman pa daw kram. Bago sa kakasin, yang katahira walras daw krinara, bay kapata piyasatan kawiya piyasa, blesto sa dawan ra, padin takayasa. Yawan wan saur kawinak, swaki wan sakaya ba mata, wandawan Jesus Christ gat luhpya ba paddus prihnira pruwansa. Jesus talia babaman wan saur kasudbawin na sigbiklin wan sakisa. Jano katayulban kapas sapta wan bors semra bakuwisa. Wandawan Jesus Christ gat luhpya talia babaman sa wan saur kananiwina sigbiklin wan sakiba. Pakusin pris na ni ay saur kananiba dukiradawan rapatin makabayakan, barabaku daw kayakan dawan padin kalakaba briyaya sa kaka. Napaka na ni sudba dawan Jesus Christ pruan kabara kasak lukaya sa kandawan Jesus Christ basin witin dukera sin pruan sa. Dawan Jesus Christ ba yawan ulsud dukera pruan sa bara yawan sin baha pruan kara kasak lukaya sa wan saur kawina prila ka briyaya sa kaka. Wan saur ka ba padin wan munbiya wan sa kakayawan blesto sa wan dawan Jesus Christ ra kasak lukaya sa barawan dahara sa kaya, janul banuh katayapas, sapta wan bors nen raisi babako, yawan wan saur ka dahara sakbiya kaka, yawan kasak luki kaya sa witin ba kasak sa, barasin witin wan saur ka baban suitig biya, barawan watawan kan sudbawin nasin, sigbi klin wan sakan kabiya. Wandawan ba latwan kirasa, kasak kirasa, baraupla kum witin raisaur kapadin makabuyatem, witinapya wira sa ikupyais ka kirawal, padin munisa. Nayaw manansan sa realismo, dawan uplika kum. Mansaura kum daukram batawan naywa dawan lamoy na lehura waram saki? Manus makisaur ka ba dawan lamoy na dagbiwan saki sa? Bamita napaka na ni, yawan paswan dawan rabikta kaya sa wan saur ka ba padin wan munbya, barak wan saur ka watawan ka na ibawina, sigbi klin wan sagbya dawan ra, makabayasa. Kanyawan sinupla saura kirasa, napaka nanibay kuplayam ni kirasip wiras, napaka nanibay kasaura daw krasip wiras, bisob basaura daw krasip wiras, yawan na ni dawan uplika na niba, sinsaura daw kisa, baranarawan mari kisa, dawan uplika na niba, saura daw besa kaka, dawan risti palimuni, palin makabayasa, barayawan na ni sin, bahadawan palin kalaka briesa kaka, wandawan Jesus Christ yawan dukira pruan kabara, kasaklu kayasa, palin ba manapia kuna kasaklu kayasa, witin dira kasak badog biakan witin yawan dukera ay lupya Jesus Christ dus prihnirablikan balpruan. Bors 13 wina bors 21 bakat yawan ay si kay biya, bara yawan ay si kabya, Israel nesan ka congregation kanani, saura daw kan ba, saur ka suihti kaya ba, dukera ay sansa. Kaysa isi kay biya bors 13 bawina. Israel lupya ni sut, ay tan kabridas kan witin ni sin bankra ay dahra walras, saura daw kan kaka, tan kadawan la kama para daw kan bara baku witin na ni pat kiratakan sa kaka, witin na ni saura daw kan ba ay dahra waluya bara, upli ka ba mahka balbia, ay saur ka ba ban suih, ti kaya sacrifice ka daw kaya, bipoin ka kumbri wabia, dawan walay sayatin kawatlara,
bahara dawan kay kibara, upla almok na niba wal, bib kabalalra ay mihta na ni kahabya, bara bahakat kiruni sabi ikbiya. Bara pristara babal, talya bawina, wirabrih, dawan walay setin kawat labilara brihwabya. Bahara ay mihta, sirpi ka talara buski, tempel kwal ka paman balamara, dawan kay kibara same time srikbiya. Banin kara altararing ka nanirasin, tala na niba ni wira yukbiya. Dawan kay kibara, bahaba, dawan wal ay setin kawat laba, bilara daugbiya. Bara tala kaw ailal yus munras ba, bahabrisi daywan ais kawina batan kananiba, sa kiyang kiba, altar kalamara legbiya, dawan wal ay setin kawat la dimay kaba, bilara. Bara bib ka winara batan kaniba sutsaki si, bara winaba ais ka ang biya altar bara. Wibya ka baha bib ka ikan basika, tawan saur ka daukan, saur ka bamana. Bahamita, upla saur ka suihti kaya sacrifice ka daw ki babako, daw kiyang biya. Barawitin na ni pat ka ba, suihtikan ka biya. Bahanin kara, bib ka wina basut, saki tintuwat lalata tanira ang biya. Bahabat tawan saura daw kan ba, saur ka mana, sacrifice ka bamna. Yaw nara kay kisa tawan uplikal sut, saur ka ba, dukyara. Pris na ni saura daw kan baba, manapya kuna, tawan uplika na ni basing, saura daw kan Israel na ni. Tawan uplika, ulsut saur ka ba mana, manikla talasra bib kumbruayakan, dawan watlara, bara brisi pristara ba mintara mangkayakan. Bahayora pristara ba erangkan. Bara brisi mintara suyayakan bara, tawanal muka wal, takimuni bib kawalal ray minta kahabayakan. Tawanal muka wal takimuni bib kabara ay minta kahabayakan. Tawan uplikais ka saur ka ba, baha bib kara kahabuya tan kasa. Barabaku bib kabara, kiro ni sabi kayakan pristara babuy. Baratalya bawal dawan tempel kawat labilara, kuala tara pamanba, bahalamara, same time sirikbaya kata wisa. Diya mo ni Bible babakuan mariki sa tawanal mo ka nandukyaray sisa. Tawanal mo ka na niba responsable tara kumbrikan, ay tawan ka na niba tabriaya, main kay kaya, kupya kraw kaya, pat ka na niba tawan na isaya, uwap ni daw kaya warah na niba. Naiwa, tawanal mo ka na niyan san saray walis maba. Mantawan bilara wihta kums maba. Mantawan bilara tawanal mo ka kums maba. Kupya kra upli ka kums maba. Manwait na sinski na kums maba almuks maba. Tawan kam bilara pat ka na ni kaikisma. Saur ka na ni kaikisma bara mandia lukisma. Mandia daw kisma tawan kampain ka dukera manalmug bako. Naiwa piwara almuk na ni manas, tawan bilara iwar ka ba swin. Almuk ay war ka ba kan. Almuk na ni sika war tara kumbrisa. Dawan mawan ra ay tawan ka upli ka, ay shots ka, ay pastor ka, ay pasin ka dukira dawan ra, ay pura sunaya. Naiwa almuk manas barasa, war kapo lukisa, witin priyas ra waya sin sipapyatakan, witin watlarabal pastor na ni pasin na ni priyas dauksa, witin si wapras takan kan dusa sin klawisa, lehura wapras nakrasin pukwisa. Naiwa bakwal mo ka kumbara ay walis mabansan sara. Manwark dan daw kramapya, man kawarg brisma. Ani banus mamanwark kamsa. Puram sunaya. Puram sunaya, mulam na ni dukyara. Kiam kam na ni dukyara. Tasbayam dukyara. Wibya upli kam na ni dukyara. Tawan kam upli ka dukyara. Tamya na ni dukyara. Dawan upli ka na ni dukyara. Wih kapuram sunaya. Upli kam na ni dukyara.
dawan rawinaya. Almok na ni work ka ba, baha kiloks na yang lukis na. Kanalmok na ni sika, karni kamaya raiwan. Dirailal daw kay si papya, lehura si puapras, dirailal sipki daw kras. Baraba mita almok na ni badawan mita work kumi yaban salmok na nila, ay pura sunaya. Dawan mawan radimiwaya, baha work ka balik almok na ni basipsa daw kaya. Ispel bilara baha mo na work ka ba ni namaksa, intercessor wisa. Ayupli ka tawa na isaya, ayupli ka dukera winaya, ayupli ka dukera dawan mawan radimiwaya, ay family dukera, ay tasbaya dukera, ay nesan ka dukera. Manay walmo kumansaray walisma ba, bebe man siknis kira kumsma, bebe man siknis bamita dira ilal si daukras maimonisa, sa kunaman si mapuram sunayalika. Iwi dira wala luki man yudi moya watli kara, kupyam luki, yudi moya watli kara, di man na puram sunrawar ka ba daukras. Di mo ni dawan mawan radimi waras. Almukmanas na iwanawar ka na daw kisa, kuna manas daukras. Ay pueblo ka dukira dawan mawan ra, ay saya. Man bako daw kisma? Manwar kam palibako kay kisma almuk na ni, puram sunrawar ka ba? Bebe man diraila daw kasi papyasma. Sa kuna puram sunesipsma. Almuk na ni naiwan san sarayawalisma ba, iwi, prura bila kay para, prura man rabalaysa. Sa kuna man ba dira piyabaku, dira kumsinrel takras baku luk para. Maniwi, prura bila kay para iway kamra, slami kabilara, apyasir kamra sapa, krikri kamra sapa, prura bila man kay para, man bilawi para, yang ay kapruaya ba man bila keks na tan kapya man kawar kailal brisma, dawan kauraya may swin ba man bado kira may swin. Nusmani bawar kam, puram sunaya. Puram sunaya pasin kam na nidukira, puram sunaya pastor na nidukira, puram sunaya elpar na nidukira, puram sunaya tasbayam dukira, puram sunaya wih na nidukira, puram sunayupla wala na indukirasin. Bahasi ka, almuk na niwar ka. Baranarawan mari kisa, taon almuk awalba, biplal baray mita kabayakan, ay pueblo ka ba witin na nirepresentar takikan. Barabakuli ka, sipkayak ay tasbaya saur ka ba witin na ni mita sunaya babib kara. Barababib ka ba, ikayakan, taon uplikais ka ba saur ka daw kan ba mana, ay bapibako. Wantawan Jesus Christ dukiray sisa. Bib kumibaman pruan kan san kabaul dukiara, ibrunisan kaul dukiara. Wantawan Jesus Christ sin, tas bais ka dukiara pruan, nesan sub dukiara pruan, iyawan na nibadawan lamarawan briwaya dukiara. Verse 22, wina 26 bara, dawan bila ba, wan mari kisa, tawan wit ka na ni, saura daw kan ba, sacrifice ka daw ki, yabaya ba, dawan ra. Kaysa bahabay si kaigbiya, Verse 22 na 26 bakat. Uwih tatara kum aitan kabriras saura daw kan, dawan la ka na ni ba krikan, bahasaur ka ba mana witin ra, kulkan sa kuna ay dahra walras sa kaka, witin ay dahra walbia saura daw kan ba. Aitan kabribia bara mahkapali guts wain kakum, watawan apu paliba, ay saur kamana present kayabaya brihuabia. Witinay mihtaba guts ka ba purara kahabia, dawan kay kibara, bahanin kara dayura ba nana klakidagbi igbia, daywan na ni ikay ka please kabara, ang biya saur ka daw kan ba mana sacrifice ka, bahanin kara please babal, dayura ikan talya bawina, ay mihta sirpi taura buski brih, kia yam ni daw ki angki altararing kananibara yugbiya. Bahawina talya basot altar ba lamara legbiya. Bahadayura batan kananiba sut altar ba purara ang biya, kliwa layupli ka takaya sacrifice ka naki daw ki ang kibabaku daw biya. Pris ba baku daw ki wihta saur ka daw kan ba pura sunbiya. Barawitin ay saur ka ba banswi tikan kabiya. Yaw nara kay kisali ka, tawan wit ka. Yaw bisuray isang tawan almu ka na ni dukyara, tawan ul dukyara, baranan nara tawan wit ka dukyara isisa. Naharawan tembanayo yawan yuwera kakawya sipsa, alkalde na ni,
auxiliar nani, militar nani, wan government kara, wan presidente ka nani, wan diputado ka nani, wan gobernador ka, wan gobernadori ka nani, wan tabrabrira nani, wan tawan kabilara, wan pais kabilara, wihtatara nani, bara nani ba, dukiara ay sisa dawan bilara, bahna ni sin saura daw kisa, naiwa layar nani saura daw kisa, naiwa huwes nani saura daw kisma, ansan sarayawalisma, man saur ka sa tailal daw kisma, man reconocer munayas masaur kamba, kan dawan bila ba ko isa, wihta ba, awit na idahra, walbya ka kasaura daw kan ba, kay ramba ko sa idahra, walbya ka, wibya upli ka ba, blesto sa reconocer munayas sa witin saura daw kan ba, witin mistikra ba, naiwa man wihta kumsma ba, man kultara dimram ba, man abogado kumsma ba, man wi para man saura daw kras, man saura daw kras mamamita uplalaka daw matan kapya, man saura daw ma, sa kuna school kam dimramba mita derecho kam maiksa manuplalaka daw kaya, kuna dawan sin manlam ka daw kaysa, manlam ka daw kaysa, man dia saur ka daw kis mabamana, barabamita man kay na manis, blesto sa reconocer takayah maman saura kiras maba, lamara prukis manaysaras, yang napains na, blesto sa man saura maba, reconocer mo na yasma. Bara Jesus Christ manduk yung rapruan ba, kasaklu kayasma. Wih tanani ayawalis ba, ansansara, lauplikataran ni ayawalis ba. Blesto sa mansin, dawan Jesus ra kasaklu kayasma, kan manduk yung rasin, wan dawan Jesus Christ ba, pruan. Witin rabaman padin la kabarsa, ay sagad baita ni Lukisa, manaylo pa Jesus Christ ra kasaklukma, bara kasaklukma lika, mansaur kang ba Jesus, talyara sigbiklin may sagbya. Sa ko naman Jesus Christ ra kasaklukrah makaka, manra padinapu kabiya. Barabamihta may samnih kikiraisis na, blesto sa uplasut ba, dawan ra balayasa. Wihta na ni basin dawan mawan ra balayasa, manwihtas mabara, manlayar kums mabara, Uya epes may yang dawan el kanita pes na si puiras. Blesto mansin dawan el kanits makan mansin saura kira komsma. Bamita dawan na upla sutra isisa. Upla eta pikasat sutra isisa. Manrasin maya isisa. Mamna wihta nani kupiam laks. Dawan bris. Saur kam nani baswis. Jesus manduk yang rapruan bakasak luks. Mamna kay sa bors 20 sembawi na 35 bakat. 1 taurawabya. Baranako isa. Uplawala na ni kulkan kamayara kum. Saura daukan aitan kabriras kira. Witindira kum daukan bara dawan laka na ni ba ma para pat kira takan sakaka. Saura daukan ba witinay dahara waluya bara. Mahkapaliguts kumbri wabya. Watawana po sunu paliba. Bara baha saura daukan ba mana presan kadawan rayabya. Deura brihbalan ba lalra ay mihta kahbya. Bahanin kara ais ka ang kaya plis kara brisi nana dagbiik biya. Bara pris ba bal ay mihta sirpi ka ba ni talya bara buski. Kiyayam ni daw kiyang kialtar kara aring ka bara yug biya. Bara talya wala ba sut likaltar ba lamara laik biya. Bara deura ba wina batan ka na ba sut saki bribia. Kliwal uplikat wansa kaya sacrifice ka daw biya. Deura wina batan ka ni saki ba, baku baha, deura wina ba wina sinsak biya batan ka ni ba, barakia pain dawan kiawali ba daw ki ang biya. Pris ba baku daw biya, bara uplika saura daw kan saur kapat ka ba banswihtik biya, bara ay saur ka daw kan ba banswihtikan kabiya. Baha uplika ba sip kumbri balbia ka kawitin saura daw kan ba mana presan kayabaya, sip ka ba kahawapya bara saw ka na pupalikaya sa. Barawitin ay mita sip balalra kahabya. Bahanin kara sacrifice daw kaya deura na ni ba ikay ka please kara brisi, saura daw kan mana lalba dagbi ikbiya. Bara pris ba bal ay mita sirpi ka ni talya bara buski wina ais ka angkialtar kawaring ka na niba, bara yugbya, bara talasud ba, lika altar ba lamara lagbya. Bahanin ka ra deura wina ba,
winabatan ka na ni basut sagbia, kliwal wanuplika takaya, sacrifice ka daw ki, sip ka winabatan ka saki babako. Naha sip ka wina sin, batan ka ni basut sagbia, bara batan ka na ni sudba altar bapurarang biya, dawan rapain kulkan laka daw ki, jabaya present ka na ni basut, ay kuki ang biya. Bara pris ba baku daw biya, bara saura daw kan ba suihtik biya. Bara uplika saura daw kan pat ka ba bansui tigbiya. Yaw nara kay kisa upla ba ni ba responsable sa ay saur ka na ni daw kan ba mana. Bahatawan, sacrifice daw kaya sa prita kaya sa kakay saur ka na ni bawina. Naharawan mari kisa bahana ni sacrifice ka ba, braswal daw kan altar ka ba pura sacrifice ka ba daw kaya kan. Sa kunadawan watla ba wina latara saki sacrifice ka ba daw kaya kan. Baharawan mari kisa Jesus ba tawan ba wina latara saki sacrifice daw kan. Wibiya ka ikan. Ibro na niwok katayra sapta 13 bors lem bara 13 kat bakuwan mari kisa. Witinayuplika pali swakisa kaya balan, sa kunawitin na nibuhi brindaw kraskan Jesus ra, baradus ra sabi ikan. Kung ito katayulban kawala ra sapta 5 bors 21 rawan wisa, Jesus ba saura kira bakukulkan kan yawan wandukyara. Witin ra saura dadaw kra kung bakukulkan kan. Jawan na nira oli kirawan sakaya dukyara. Pito kataya fas sapta 2 bors 24 ray si babaku. Diara pain kira palisa yawan nuta kaya upla kau umpira basin sip kanay saur ka mana ba but ko kumpan sacrifice daw kiyabaya. Upla ka umpira ni basin ay right kabrikan but ko kumpan ay saur ka mana ba dawan ra sacrifice daw ki yabaya. Luko katera sapta 2 verse 24 raisi sa wandawan Jesus siapti ka Mary bara Joseph walba umpirakan bara dawan Jesus inumpirakan witinani umpirakan bamita bipa apukan ship sinapukan good sa apukan sa kunabut ko kumbriwan dawan watlara ay saur kawina klinta kaya dukyara dawan ba nat kanani brisa nah kimunel puan munaya barupla umpira kumdaywa na po na niba. Witin saura daw biyabara, dawan mawan na blesto kan, but ko kumbribalaya kan, barabahabut ko kabayiki, talya bawal witin raklin daw kaya kan. Dawan daywan wala makabras, but ko makabisa. But ko dukira Bible radira ilal barasa. Bakusin, yaw nara kay kisa dawan latwan kalaka ba dukira. Nakimo ni dawan ba, ay tanikul kisa, barasin brindaw kisa ayuplika na ni bawiti na imawan ra kling kabya. Huli kira na ni kabya. Saur kabawi na taki balanuplika na ni kabya. Sa kunupla manas na iwapiwara, witinumpira ba mita pain sa lukisa. Witinita pya sa lukisa. Yawan sud ba dawan nit kasa. Upla umpira na ni, lalakira na ni, lauplika na ni, alsut. Alsut dawan nit kabrisma. Man bilawi para iyang down help ka nita piyes na. Man needs ma down help ka. Man dukyam ra dawan Jesus Christ. Dus prih ni rapruan. So ki may sakaya help may munaya. Latwan sin may kay kisa. Sa kuna man bilawi ma dawan yang relato na piya. Kuna dawan si kaman relatuan. Badu kiray lupya Jesus Christ. Tas barablikan balpruan yawan upla saura kira na niba. Priwan sakaya mata. Ay winatara ba sacrifice daw kan duspri ni purara, para priwan sakan, baha pri kawan sakan laka ba, upla na ni manas bridas na iwakaw, kung napatli ka Jesus wantras ka ba ibapan, kliwitin prubya pya duspri nira, witin patpruan an sin patbuan pruan wina, witin raya sa, bleto sa yawan witin ra, kasaklu kaya sa, kaysawan pura sunaya, dawan Jesus, yam ni kamanan ni sutwal kabiha, ay sa pain kirating kimaywis na, man ba, latwan kirasma. Barasin kinat ka na ni aylal daw kram katabaha yuara, isa lupya na ni rehelp munaya saur kawin na klin daw kaya dukyara.
Sa kunanay wayura dawan manat ka kumiba man brisma yang nanira, saur kibaw na klinay daw kaya, basi kaluhpiam Jesus, talya babaman. Badu kira yung nanitingki palimaywis na, manmawan raula ba, sipkang bisakras mabadawan, lalaki ra kabya, umpira kabya kuldiman kabya kuldim ras kabya, manmawan ra balbya kaka, kang bisaka piawiran ba, kasak pali sa dawan. Nasmalkan kanayas, muhi kinalay ka na rin ba ni kupyar dawan ki, takaskan kabya. Jesus ninara. Amen.